skill yang harus dimiliki oleh pekerja, baik itu di perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Karena bahasa Inggris ini juga salah satu bahasa internasional, ya. Nah, my name is Fitriani. Today, I'm the trainer and will teach English class. This focus in the conversation. Okay, they are the several daily expression. Yeah. Good morning, good morning, good afternoon. Maybe there is something someone said the good afternoon. Biasa good afternoon. Langsung aja good afternoon. Okay, and the good evening. For the offline, only 3 students. I'm sorry, only the 3. Yes. Tiga ya. Okay, before I wanted to ask maybe what's your skill English and maybe udah sampai mana skill bahasa Inggrisnya. Coba you try introduce yourself the first. Start from here ya. My name is Yes. Iman Tawid Siregar. From West Sumatra. West Sumatra, where is it? Padang? Yes. Padang? Yes. Outside. Original Padang? No. Okay. And I'm working welder. Yes. This company KTU. Oh, KTU. Yes, I know it. In Kupang, right? No, Sagulung. Sagulung. Okay, KTU Sagulung. Okay, next. This company. Right now, I'm looking for Jobless. Still a jobless. Okay. So what's your motivation to include this class? I want to work in Abroad. Oh, this is your purpose. Wanted to work in the abroad, right? Nice. Other? Only that? Enough. Tadi pardon, what's your name? Zulfami and Iman Zulfami. Okay. Next. Okay. And the first time for me, I would like to thanks to Allah Subhanahu wa Taala that we came together in this room. Yes. Secondly, I want to introduce my name, Marwan Ramsam. I live at Merlion in the park, and then the number 7. And now I work to Las Vegas as last invented. So what's your motivation wanted to include English class? First of all, I want to improve my English as well. That's it. Oh, that's it. Okay, nice. Yeah, I think that there are the several the purpose wanted to work in the abroad, and then you wanted to improve your skill English. Yes. Okay. Yeah, that we know that the English is one of the language, international language. Yeah, is it important to do the communication with another foreign? Yeah. Nah, so mungkin this is the basic. I don't know exactly that the participant that come is it the start from the basic skill English. Saya belum tahu apakah dari skill dari basic banget atau gimana. Tapi setelah dengar, all of you can speak well. Just improve more.
the intermediate, maybe the advanced, ya. Oke. Mungkin saya persiapkan materinya lebih basic ya. This is the daily expression. Sometimes we can meet someone, we can say the good morning, good afternoon, good evening. So if you say the good night itu biasanya selamat tidur, bukan selamat malam. Ya, different ya. Jadi kalau selamat malam we can say the good evening. Nah, is it we want to do conversation. If the close the conversation we say that good night, see ya, sama juga itu ya. Nah, this is the how are you. So that we know the English, so different the pronunciation. Sometimes the British, how are you? How are you, right? How are you? Is it the Americans? Kayak biasa, how are you? Are you just. Kemudian long time no see. Long time no see. Udah lama gak jumpa. Hi, long time no see. How are you? Udah lama gak jumpa, apa kabar? So, kemudian how do you do? How do you do? Artinya pertama kali ketemu, salam kenal. Nah, how do you do? How do you do? Kalian jawab itu aja. Ya, how do you do? How do you do? How do you do too? Pertama kali kita jumpa, the first time. Kemudian WhatsApp. Ya, WhatsApp is the informal. WhatsApp. Sometimes sub juga bilang. Sub aja ngomong WhatsApp. Sub. Kemudian what's going on? What's going on? Ada apa? What's going on? What's the matter? What's happened? What's happened? What's happened with you? What's going on with you? Is it the same? Sama, kalian memakai ini mungkin daily the expression, the several. Jadi mungkin ada lagi contoh yang lain. So hello, hi, ya itu untuk greeting, right? So when the close conversation, we can use beside that the see you, see ya, goodbye, yeah, later, nice to meet you, nice to meet you, nice to meeting you bisa juga, great to meet you. Nah, nice to meet you, kita jawabnya ada juga yang jawab nice to meet you, me too. Nah, is it wrong? Kalau misalnya nice to meet you, kita jawabnya nice to meet you too. Nice to meet you, you too. Bisa juga. Which one? Boleh gunakan kita jawab nice to meet you, kita jawab nice to meet you too. Boleh juga you too. Tapi bukan me too. Nah, biasanya ada juga nice to meet you, me too. Saya juga gitu kan. It's wrong. Tapi you too. Ya. Kemudian have a nice day. Have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. Have a nice day. Have a great day. Nah, bisa juga good. Miss boleh. Boleh pakai good boleh. Have a good day. Kemudian ada lagi happy to meet you. Bye. Take care. Take care ini hati-hati. Mentang-mentang artinya care, peduli. Tapi take care-nya hati-hati. Right? Yeah, nice to meet you, great to meet you, happy to meet you, happy to meet you too. Okay, online class. Saya jujur kalau ngajar lebih suka berdiri, kalau duduknya agak gimana gitu. Ya tapi gimana di sisi lain ini lagi ya. Alright. Nah, coba practice. You try to read the daily expressions. Ini greeting ya, greeting. Oke. Ya. Good. Good morning. Satu-satu, one by one. Yeah. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon. Kita langsung aja. Kadang ada juga ya supaya kita ngomong tuh kayak apa?
kayak biasa, santai gitu. Tapi kita jangan kaku juga. Good afternoon, good afternoon, ya saja. Good afternoon. Kita membuat menjadi kayak casual, kayak seperti santai, kayak biar kita bisa good afternoon. Okay, next. Good evening. Good evening. Good evening. Next. How are you? How are you? How are you? Long time no see. Yes, long time no see. How do you do? How do you do? How do you do? Salam kenal ya, salam kenal. Ya, how do you do? How do you do? What's up? What's up? What's up? Iya, what's up? Kalau sekarang What's up? ya, What's going on? what's going on? What's going on? Ya, What's what's matter? matter? Matter. Oh ya, ada di bagian ini ya. Ya, what's What's matter? matter? What's happened? What's happened? What's happened? Okay, next. See you. See you. Oh, see you. See you. Goodbye. Nice to meet you. Have a nice day. Have a nice day. Have a great day. Have to meet you. Happy to meet you. Happy to meet you. Bye. Take care. Take care. Yes, take care. Take care tuh hati-hati ya. Okay. Bisa juga close dalam conversation. Nah, next. Morning, afternoon, evening. How do you do? What's up? What's going on? What's matter? What's happened? See you. Goodbye. Nice to meet you. Have a nice day. Have a great day. Happy to meet you. Bye. Take care. All right. Good evening. Sorry. Yes. Good evening. Good morning. Good afternoon. How are you? Long time to see. How do you do? What's up? What's going on? What's matter? What's happening? See you. Goodbye. Nice to meet you. Have a nice day. Have a great day. Happy to meet you. Bye. Take care. All right. This is a daily expression. Several. Hanya beberapa saja saya tunjukkan. Maybe there is another expression. Say like hello, hi, later, and so on. Oke. Ini berarti nanti materinya mungkin saya kasih yang lebih up lagi. Ini karena saya nggak tahu kan, the participant sudah ada basic. Alright. So this is introducing yourself and others. Okay. Maybe when we want to introduce ourselves, we give information. Is it the personal information, the name, address, age, or the job or activities and hobby? And all about you. Sorry, ini spellingnya salah ya. You. All about you. Jadi ketika kita introduce, memperkenalkan diri, ya, this is the information personal information. Ya. Tadi kan sudah perkenalan. Oke, nanti kita praktek. Nanti praktek bagaimana jumpa, nanti kenalkan satu-satu. Kenalkan nama, nanti kita praktek. Right? Oke. Any question about this? Ada pertanyaan? All about you. All about you, yeah. Maybe you can tell all about you. Your hobbies, Yang tempat job or the activities. Yes, activities. Maybe you can tell your job, yeah, and then the activities start from get up until you sleep. Yang mana? Hobby. Yes, your hobby. What's your hobby? Misalnya traveling, touring. You can tell it. Yes. Okay. Kalau ini lebih enak praktek sih. Okay, kemudian what? This is the basic ya. What is this? What is that? What is this? What is that? What is this? What is that? Nah ya, alright.
This is ya noun, kata benda. Misalnya for example, this is handphone. Ini handphone. There's something that the object or the item near us, dekat kita. That is fun. Something or the object far from us, jauh dari kita ya. That isn't itu dari is not. Jadi kita singkat menjadi isn't. This isn't. That isn't. Okay. Is this? Is that? Is this a phone? Is this handphone? Is that handphone? Is this marker? Yes, this is. That is microphone? Yes, that is. Itu simple ya, dari sini kita. Jadi kalau pertanyaan is this, that is that, pasti jawabnya yes, this is. Itu pertanyaan yes no question. Jadi jawabnya nggak perlu ya itu apakah ini marker? Kita jelaskan panjang. Ya itu marker bla bla bla. Cukup jawab ya atau tidak. Yes or no. This is a marker. Yes, this is. Okay. So for example, yeah, this is marker. This isn't marker. Is this marker? That is a book. That isn't a book. Is that a book? Itu disingkat ya dari kata is not, kita singkat isn't. Isn't conversion atau short form. Book, yes. That is, no, that isn't. Jadi, so this and that, is it the tell about the noun, benda, noun around us. Maybe if you wanted to improve your English, just suggest for all of you, memorize much vocabularies, kosakata. Contohnya, I'm hungry, saya lapar. I'm starving, itu salah apa juga. Cuman bedanya hungry itu mungkin basic, kalau starving itu ke advance. Kemudian sit down, sila duduk ya. Itu basic ke basic. Have a seat please. Nah itu ke advance. Have a seat itu silahkan duduk. Cuman more polite. Kalau kita kan biasanya ngomongnya sit down. Nah, itu bahasanya itu tuh kalau dalam misalnya kalau di kelas, iya, sit down, ya, sama teman-teman. Tapi kalau misalnya kolega kita jumpa, have a seat. Gitu. Jadi kalau untuk apa namanya buat ini sama buat sistemnya bukan menyambungkan suatu objek dan itu gitu. Iya, benda. Misalnya benda yang ada di sekitar kita. Namanya dekat using a this, jauh using a that. Kalau untuk sifat nggak bisa. Sifat itu marah. Contohnya sifat apa contohnya? Ya. Marah. Masuk nggak? Ini marah. Itu marah. Kadang ada juga yang di film-film. Gimana? Oke, kita nggak apa. Ya. Gimana? That is badass. That is? Badass. Okay. That is bad. Sorry, my bad. My bad itu my bad. Maaf, salahku gitu. My bad. Sorry, my bad. Minta maaf. My bad. Ini kesalahanku. Ya, kalau digabungkan ke kata sifat. Kata sifat, contohnya bad person, misalnya bad person, berarti orang itu nggak baik. Gitu. Bad person. Nah itu namanya bukan lagi ke noun, itu namanya phrase.
Past. Ya. Jadi kalau misalnya for example, Bung Hatta University, contoh for example, Bung Hatta University. Kalau kita bahasa Indonesia kan ya, Universitas Bung Hatta. Kalau kita ke bahasa Inggris kita balikkan, Bung Hatta University. Tapi kalau kita nggak mau balikin, kita boleh pakai University of, University of Bung Hatta. Nah, jadi kalau bahasa Inggris itu apa ya? Menerangkan, diterangkan. Kalau bahasa Indonesia diterangkan, menerangkan. Nah, makanya kayak kebalik ya kan? Ya. Wanita cantik, beautiful, cantik dulu kan? Beautiful woman, beautiful girl, kayak gitu. Itu namanya frase. Ya, that is beautiful girl. Okay. Ini dia basic. Kemudian only for the one object. This is what are these? Iman mana tadi Iman namanya? Iman. What are these? What are these? Jawabnya apa? What are these? These are microphone, marker, and desk. Yes. What is this? Apa kan sebelahnya? Fahmi, what is this, Fahmi? That is. Yeah. This is. What is this? What is this? This is. Okay. Is this marker? No. That is not marker. No, this isn't. But no, this isn't. Itu aja. Udah. Simple, right? Tadi Bapak siapa? Pak Marwan. Oke. Okay. Nah, Pak Marwan, this is computer. This is computer. No. Is this computer? This box. Yeah, no, this isn't. No, this isn't. So, what is this? Is this box? What is this? Jadi nggak perlu kita menerangkan. Jawab. Nggak perlu. Dia kan nanya apakah? Apakah ini komputer? Apakah ini komputer? Tapi kalau kita ingin menjelaskan, no, this isn't, but this is mouse. Udah gitu aja. Simple. Coba yang lagi. Iman, is this pen? No. This This is. Kalau susah sebut isn't, is not. Dah. This is not box. No, this isn't. Dah. But. Gitu aja. Oke. Cuman kalau these and those, this is it as this ya. This itu banyak, untuk benda yang banyak. Kalau those, that sama juga. Tadi kalau misalnya tidak bisa bilang is. Mana? It's not. Is not, ya kalau susah. Tapi kalau kita, tapi bukan conversation. Jadi bisa ngerti isn't. Isn't Mbak gini, kita sebagai casual, jadi kita kayak santai ya. Jadi nggak kaku. Tapi ada juga kalau orang bilang is not karena dia menekankan kembali. Tapi kalau udah ngomong ya udah isn't. Contohnya ini, these are chair. Saya nggak ada ini ya, formal. Ya, ya. These are chairs. Di sini ada kan these are chairs. Pakai S kan di sini. Chair itu untuk satu benda. Chairs itu benda berarti kursi-kursi. Ya. Book
Satu buku, one book, two books, pakai S, two books. Ya. This is one book. These are two books. Itu penggunaan kata S itu untuk regular noun, kata benda yang beraturan. Kalau kata benda yang tidak beraturan, for example, person, people. Person, people. You cannot say the 3 person, but 3 people. Okay, 3 orang. Person is it the form of one? Apa? Irregular noun atau plural noun. Beda, kata irregular verb itu kata kerja. Ya, kita fokus noun. Kita sekarang fokus noun aja karena belajar kita that is, ya, that, this, these, those. Oke. Kemudian ada lagi child, anak. They are, ya. I have one child. Ya, kalau saya punya 5 anak, I have the 5 children. Alright. Plural noun, itu nama kata plural. Itu dia tidak beraturan. Not only that, woman, jadi women. Woman, women. Tapi kalau yang pakai S, untuk kata benda yang pakai S saja, itu udah yang regular, yang beraturan. Table, tables. One table, 2 tables. Ya. One chair, 5 chairs. Okay. One fan, 3 fans. One computer, 2 computers. Jadi itu namanya, oke, bentar lagi, for example, ya, this is one person. These are 5 people. Okay. That is one child. Those are 5 children. Ada yang beraturan. Itu saya mau nulis tapi keterbatasan. Ya, kita diskusi. Oke. Kalau yang S-nya itu hanya khusus untuk peraturan misalnya benda atau ada selain benda. Yang tadi kan bisa. Hidup gitu. Nah, itu nanti pembelajaran pas kita belajar ke present. Contohnya for example ya, kata kerja yang ditambah S. She gets up. I get up. I get up. Saya bangun ya. I get up. Untuk subjek she, he, it itu kata kerjanya ditambah S, es atau es. She gets up. She gets up. Itu kalau kita fokus ke grammar. And sometimes ever hear someone say she get up. No put the S. Sebenarnya actually kalau tulis menulis writing grammar is important. Is it juga polite? Sopan juga. Oke, dan contoh nih. Bisa nggak kasih satu contoh? You give the one example using this, that, these, those. Bisa nggak contoh? Kosakatanya cuma kata benda yang ada di sekitar kita. These are pens. Apa? These are pens. These are pens. Oh, pens. Okay. Those are pens. Pens. Okay. Kalau this sama that? This sama that. This is pen. This that as that is pen. Yeah. Ada? Nah, coba. Sama juga pen. Oke. Nah, ini contohnya juga
Is it aren't? Kita baca aren't. For example, ya, those are cats. Ya, those are cats. Berarti catsnya ada banyak ya. Ya, those aren't. Those aren't cats. Ya, are those cats? Are those cats? Yes, yes, they are. Boleh kita pakai they are, atau boleh juga kita yes, those are. Aren't, are not. Disingkat jadi aren't. Okay. Bukan hanya itu, not only that, maybe there is that we can use, nah ya, this, that, those. Okay. This or the these object or the item new from us, dekat dengan kita. Kalau that or the those object or the item far from us. Tuh. Kemudian this. Nah, it, pengguna kata it itu bisa untuk mengganti kata this, that. Kita pakai it aja. Oke. Okay. This is marker. It is marker. Kita singkat lagi. It's marker. It's marker. Ya. Kemudian ada kata they. They itu pengganti kata these or those. Tapi they itu biasanya kan mereka artinya. Bisa untuk benda. Bisa untuk benda. It juga bisa untuk benda. It bisa juga mengganti kata at, jadi kata it. Kalau manusia atau hewan bisa. It bisa. Bisa tuh. Kalau dia baca pakai they. Kalau kucingnya ada 5, bisa kita pakai they. I see, misalnya, I see the 5 cats in front of my house. They are hungry. Kucing itu lapar. Bukan berarti they itu kita untuk orang aja. Berarti kalau untuk penggunaan awal kalimat bisa. Awal kalimat, contohnya for example. Udah langsung they are 5 cat. Berarti kan udah dijelaskan day-nya apa. Iya. Yang sebelumnya saya langsung kita pakai day. Langsung pakai day bisa, tapi tergantung yang kamu lihat apa. Yang kamu bicarakan konteksnya apa. Misalnya kita look at that. Contohnya lihat siapa yang misalnya look at the cats. Lihat kucing itu. They are hungry. Apa? Jadi salah, berarti orang nggak tahu, harus kasih tahu dulu apa yang. Boleh, iya. Tergantung juga kalau kamu yang lihat apa. Langsung kamu menggunakan they, it's okay, never mind. Jadi kalau they itu bukan only for the persons or the people, tapi bisa juga for noun untuk kata benda, ya, like animal, sama juga it. What is this? Bisa kita say what is it? What is it? What is it? What is it? What is it, Iman? What is it? Apa ini? It's, kamu jawab aja. It's marker. Nah, boleh pakai this, boleh. This is marker. Pakai it juga boleh. Boleh langsung it saja. It's marker. Ya, mudah kan? It's marker. Terserah. What are there? What are there? What are there? They are microphone, marker, and desk. Saja. Ya. Is it? Nah, itu ya. Ini contohnya. One object or the item. Ada mencatat? Ya, foto, take it. Next lagi ya. Ini seharusnya langsung praktek. Tapi itu, nah,
This is, nah coba try sentence negative, sentence positive. Contoh, for example, this is, nah negatif ya. This is not book, but this is marker. Bisa seperti itu? Kita praktek. For example, EG di situ example ya. Ya. This is not pen, but this is pencil. Alright, bisa? Nah, coba praktek. Saya minta maybe pakai this, berarti benda yang dekat sama diri kalian. That, benda yang jauh dari kalian. Okay. Kemudian this, benda yang dekat, yang banyak di dekat kalian. Those, benda yang jauh, banyak di dekat kalian. Jadi ada berapa? 4 kalimat. So there are the 4 sentences which are made by yourself. Coba buat. Kalau sudah boleh berdiri aja, berdiri sebentar. This, that, these, those. Buat kalimat negative first and then positive. For example, this is not pen. Boleh disingkat this isn't pen. Manja udah kan menu ini duduk aja orang. This is not handphone, but this is a book. Yeah. This is That is a pen. That is a computer. Not That negative. is not computer. But those. That pakai that is. But that is a pen. Okay, pen. Kalau these and those. Bendanya susah tuh nemu. Yang apa dipikirkan saja nggak apa-apa. These are markers. But is not nggak kalau nggak salah. Are not ya. These are not. These are not. No. Negative first, and then but positive. These are not a Markers. But these. Those are new. Yeah, those. Focus those. Okay. Those are not. Marker, but those are chairs. Good. Okay. Kalau this, yang dipikirkan aja yang ada. These are pens. These are not. These are not pens. But these are a book. Books. Yes. Right, good. Next. Apa? Those are itu, tapi untuk benda yang banyak. Ini. Iya. Oke? Ya, Iman siapa? Pami ya, Pami. These are not a book. This is what this is our pen. This is pen. This is pen. That is not pen, but that is pen. Negatifnya. And Negative first and positive.
Boleh pakai is not, boleh isn't. That isn't a book. Okay. That is a book. But that is pen. Nah, that is okay. These and those. Is isn't baju. Clothes, pakai kalau baju itu bisa pakaian ya, coat ya, clothes. Cuman kalau kaos t-shirt, murtera yang ada yang kayak seperti T kan, baju kaos t-shirt. Tapi kalau misalnya kemeja, shirt. Nah, ada dress, ya jacket, hoodie, nama-nama ya. Kemudian ada pants, pants itu celana panjang, pants itu bahasa American. Kalau misalnya British, trouser, trouser itu celana panjang. British trouser. That's is wet. And these aren't easier, but these are handballs. Okay, fonts. Those handphone, phone bisa juga. Ada dua ya artinya. Phone bisa ada ke noun, phone bisa ke verb. Contohnya kalau phone ke verb, I phone my mom. I phone my mom. Saya menelpon ibu saya. Nah, benar gak? It's phone. Kata benda lagi dia. Right? I call my. Tapi tergantung, ya itulah. American and British sama same like the Indonesian and Malaysia. Bahasa Melayu yang agak ini, nah, kalau misalnya British tuh yang agak gimana gitu. Ya. Kalau Amerika tuh sama seperti kayak bahasa Indonesia. Jadi kayak biasanya Harry Potter. Banyak Amerikanya. Iya, tapi gini, whatever what you want to use English, jadilah diri sendiri, ya, be yourself. Nggak usah harus begini, nggak perlu. Tapi just motivation aja. Sebenarnya so many, for example, Indian English. Pernah dengar? Orang bahasa India, pede aja, karena itu logatnya. Logat, Singapura juga. Saya kalau jumpa murid-murid saya yang kecil-kecil tuh kadang, dia kan banyak yang orang Singapura juga kan. Jadi kalau bahasa ngomongnya juga bahasa Inggris Singapura. I cannot see what you talking about. Kata dia kayak gitu. Jadi logat ini, logat Singapura. Tapi yang namanya kita belajar, ya kita belajar namanya budaya orang. Budaya, bukan berarti kita ingin menjadi seperti orang bule, tidak. Jadilah diri sendiri, ya kan. Cepat kita belajar bahasa. Communication. Bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Itu makanya penting. Those are yeah. Those are lamps. Mana? Lamps. Light, betul, benar. Lamp, lampu, light, lampu juga. Light itu kalau dalam bekerja kayak HSE itu light itu bisa ringan artinya. Bisa juga light itu lampu kalau kata bendanya. Bisa juga ke adjektif light itu terang. Ya kan? Light ringan. Heavy berat. Lebih berat, heavier. Paling berat, sangat berat, heaviest. Ringan, light. Lebih ringan, lighter. Paling ringan, lightest. Kecil, small. Lebih kecil, smaller. Kita tambah er, smaller. Paling kecil,
smallest. Smallest. Itu comprehension. Nanti kita belajar juga kata-kata itu. Terus kalau misalnya, for example, kata kerja ketika ditambah dengan er, jadi dia noun. For example, Kalau tiny, tiny, kecil, paling kecil itu. Cuman tiny ya, tiny itu lebih kecil. Yes. Tapi kita bisa juga the smallest. The smallest itu juga paling kecil. Cuman itu artinya comprehension. Kita fokus belajar ke comprehension. Jadi itu untuk yang bisa digunakan itu berarti untuk sifat aja. Iya. Benar. Kalau untuk misalnya, for example, untuk kata kerja aja, kita ubah ke noun. Sama lah juga kayak imbuhan. Kalau kita ya bahasa Indonesia itu imbuhan. Gitu kan. Nah, lari misalnya. Misalnya nari, menari, penari. Nari bahasa Inggrisnya dance. Kalau penari, dancer. Tinggal tambah er. Membangun, build. Kalau misalnya tukang bangunan, builder. Yes. Menulis, write. Penulis, writer. You just put the er. Okay. Mendengar, listen. Pendengar, listener. listening, mendengarkan ya. Bukan listening bacanya ya. Listen. Jadi C itu the sounds apa namanya? Silent word. Not listen tapi listen. Nah, listening itulah lagi listening. Mendengarkan pakai kan ada. Kalau pendengar, listener. Membaca. Pembaca, reader. Ya, reader. Mengemudi, right. Pengemudi, rider. Itu kalau mengemudi drive karena pakai mobil kan, drive. Kalau pengemudi driver. Nah, kalau ride itu tadi pengendara, baru pakai motor ride. Ya. Pengendara rider. Tinggal tambah er. Easy right? Gak gitu aja. Jadi nggak harus datang. Datang bahasa Inggrisnya come. Pendatang comer. Pendatang baru newcomer. Apa lagi? Masak bahasa Inggrisnya cook. Pemasak cooker. Rice cooker. Jadi kata benda. Apa lagi? Contohnya lagi. Memotong, cut. Pemotong, cutter. Nah, jadi itu sapi. Yang tambah. Gak perlu ini. Gak tahu kalian sedikit ubahnya, bisa kalian ubah ke noun. Tapi ada yang bisa dari. Banyak orang yang paham. Yang mana? Kayak gini nih, Bu. Jadi setelah dikasih tahu nih, tinggal tambah er. Iya. Jika online cuman mengendarai, jadi orangnya itu, jadi orang kan mikir apa sih? Iya. Kayak cerita ini kayak orang ini kak ya. Dulu kerja di kapal orang luar, kapal Korea di Batam ini juga kan ngendar. Jadi saya minta izin karena di tempat aku mengambilkannya untuk kembali ke rumah mengambil baju. Jadi apalagi bahasanya masih bertele-tele. Iya. Jadi kami pergi ke ruang ceweknya, ruang apa ceweknya? Excuse me, I go to home.
Jadi baju nggak ngerti aku balinya man. Iya, iya. Come back to books. Time waktu bilang ada 7 kan? Iya. 700. Apa dia bilang ini? Oh ya kan? Ya. Jadi dia nggak ngerti lama berdiri. Jadi ada tengok orang Indonesia tolong pakai lemah. Kalau mau di baju mau bilang. Kau bilang kayak gini, bilang mau mana ada dia kan ya? Iya. Zero kan nol kan? Zero. Nah, right. Kalau number, berarti what's your phone number? Ada kan kita 08 itu nggak kita nyebut zero, tapi Oh ya. Iya. 00978 misalnya. Saya mau bilang ini, saya mau ke rumah membantu. Saya kembali kapan? Sebenarnya penyebutan zero tuh gimana? Nggak salah, benar. Tapi kan bahasanya kan lebih kayak kurang casual. Jadi, oh berarti ini masih baru dia belajar. Harusnya kalau jauh menunjukkan waktu tepat terus bisa langsung aja. Iya, 7:00. Sebenarnya kalau dalam bahasa ini kan ada juga yang bilang half. Misalnya contohnya 10:03. 10:03. 10:03, 3:10. Itu kalau pakai misalnya ya 3:30, 7 poin bukan titik kan? Ini 7 point. Misalnya kamu bilang 7:30. 7:30. What time is it? 7:30. Kalau bahasa kalau ke grammar atau gimana? What time is it? 7:30. 7:30. 7:30 itu jam 30 lewat 30. 7:30. Harus sebutkan jamnya. 7:30. Nanti kita belajar juga apa nama jam. Itu biasanya. Tapi kalau dalam conversation nggak ngomong kayak gitu, langsung aja. What time is it? 7:30. What time is it? Is it the 7:10? 7:10 udah pas udah lewat. Sorry ya, this online yang nonton banyak. Oh, karena saya lebih suka ngajar offline. Kalau online ini, iya karena praktek. Fokus juga kan memang praktek. Ya itu orang lapangan, bahasa Inggris orang lapangan. Iya. 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 Itu bisa tuh. Sedikit banyak kalau Iya benar. kalau pronunciation enggak. Iya pronunciation-nya. Tadi ada lawan Bicara ya. Satu orang ini ya orang ini dia sama aku ngomong kata ngomong di ada bahasa Inggris ngomong. Jadi seharusnya banyak ini. Dia ngerti pula, dia pun nggak ngerti apa yang dia ngomong. Kalau nggak intinya vocabulary, kosakata. Perbanyak. Itulah begitu. Tadi siapa lagi mau praktek? Nggak usah pakai buku, langsung aja ngomong. This is for, but This isn't negative verse. this is not. ya. This is not for, But these are
This is. This is are. This is. Contohnya apa lagi? This is pen. Pakai that lagi. Those are. Those aren't computers, but those are fine. Terus, this lagi. This is on. This is not on and pen and this book. For example, like coba baca. Coba praktis. This is on. Those Aren't negatif. This is not. Tadi kan clue-nya apa tadi? Negatif, positif, but positif. This is not on. But this is pen. Yeah, but this is pen. But these are Computers. These aren't computers, but ya, nggak pakai mana ya? But Bukan itu lagi. But those computer. Those aren't. Computer. This is phone. But those are facts. Nah, contohnya seperti ini, for example, pakai this dulu ya. This isn't pen, but this is marker. Okay. This isn't pen, but this is marker. Yeah. That isn't chair, but that is table. Kan gitu aja. This is pen, and this is That jauh. This dekat kita. Nah, contoh lagi. For example, tadi kan clue-nya apa? Negatif, but positif. Itu clue-nya ya. This isn't pencil, but this is marker. This isn't pencil, but this is marker. Okay. Okay. Nah. That isn't ice cream, but that is microphone. That isn't ice cream, but that is microphone. Ini kayak nunjuk, jadi kita pakai that. Kalau kita nunjuk this, nyambung nggak? Ini, apa yang ini? itu aja. Nah, ini kan jauh, suatu benda yang jauh. Jauh apa? Oke. Kemudian these and those. These untuk kata benda yang banyak, plural, ya. More object, maybe the 2 object or the 3 object or so on. Pokoknya these and those itu untuk benda yang banyak. For example, Dua banyak juga. Iya, lebih dari satu. contoh misalnya, for example, This is on. Those are speaker. those are, Speaker. ya kan banyak. Those are speaker. Speaker. Ya pakai misalnya this is on, but this is those are. Ya bisa. Pakai aja. But kan clue-nya apa tadi? Clue-nya apa tadi? Negatif, but positif. Itu clue-nya. Ngomong itu aja.
Sekarang contoh lagi, these and those. Misalnya ini banyak nih. These aren't three pencils. These aren't the three pencils, but these are three markers. But these are three markers. Lagi. Those aren't handphones. Those aren't handphones. But those are iPads. Jadi kita jelaskan misalnya kalau kita ngomong sama orang. Oh, keren ngerti ya? Oke. Apa lagi? Udah bisa ganti pengangkatan. This is not pen, but this is phone. Good. Ada lagi? But to That lagi pakai that. apa ya? Pakai that. Tulisannya That. That ya. Those are fine. That is. Fokus dulu satu. That is not. Ya, that is not. That is not fine. This is. But. This is. That is. Cluenya apa tadi clue? That. Kita fokus dulu. That. Kalau pakai this, pakai this. Kalau pakai that, pakai that. Itu bukan kipas angin, tapi itu komputer. Tapi kalau tidak kan nggak kesana, jadi nggak jelas. Jadi misalnya harus. Ya, kamu jelaskan sesuatu itu salah, tapi kamu benarkan. Tapi ini adalah ini. Contoh, that isn't TV, but that is post. Itu aja. Negatif. Cluenya tadi apa? Negatif, but positif. Nah, jadi ketika kamu pengen beri pertanyaan, you want to make it the question, what is this? Apa ini? Ya, beda arti question ini ya. What is this? What is this? What is this? Ya, what is this? Apa ini? What is this? Ya, it's marker. Good. What is this? It's marker. What is that? What is that? That is chair. Boleh nggak pakai it's? Kita pakai simple aja. It's chair. Ngapain pakai lagi? Kita susah ngomong. Kita misalnya berit-berit lah pakai di that is berit-berit kan? Nah, pakai aja it. Ya, kita kan baca. What is this? What is this? Nah, it's whiteboard. It's whiteboard. What is that? What is that? Yeah, that's computer. It's computer. Jadi kalian boleh pakai it. It itulah yang mempermudah. It's computer. Nah, kalau nanya, is this computer? Is this computer? Apakah? Yang tadi pakai apa ya? Apa ini? Apa itu? Komputer sekarang? Is this computer? Is this? Yes, it's. Yes, it's. Atau yes, this is. Dua jawabannya. Ya, dua aja. Benar nih. Nah, for example, let's practice. This is, look at that. Coba lihat ya. Is this a calendar? No, it isn't. Is this a radio? No, it isn't. Is this a carpet? No, it isn't. What is this? Jadi ada dua. Kalian boleh jawab, this is a TV atau it's a TV. Got it? Bisa? Contoh lagi, beside that, for the conversation. Is that a sofa? No, it isn't.
Is that a table? No, it isn't. Is that a broom? No, it isn't. What is that? That is a pillow. Atau it's a pillow. Okay. Bisa nggak nanti praktek? What is that? Jadi ya perkenalan dulu, introduction each other. Apakah itu dia? What's that? Ya. Your turn. Let's practice. Bisa praktek? Bisa. Habis itu selesai praktek sudah berakhir. Kalau dapat muda ya kan? Kalau nengok orang muda. Nih, bisa nih. Nanti pura-pura kamu tanya, is this TV? Nanti kau jawab, no, it isn't. Tapi penyebutan itu loh Kak. Jadi kayak misalnya A itu kan. Sudah habis endingnya, baru kalian ngomong, what is this? Baru jawab yang benarnya. Yang salah-salah aja dulu kalian sebutkan. Misalnya kalian pegang satu benda. Kalian pegang satu benda, tapi kalian sebut nama-nama benda lain. Nah, pasti jawabnya no, it isn't. No, it isn't. Sudah banyak kali bilang no, no, no. Baru kalian ambil endingnya, what is this? Bisa? Pertama kenalan dulu. Masih dia nggak menggunakan tempat lagi ya. Yang kayak tadi, introduce. Pakai how do you do, kenalan, good morning, greeting aja. Berarti aja dulu. Boleh sambil, boleh atau langsung bertiga aja atau gimana? Conversation. Dari mana dulu ini? Dari mana? Dari perkenalan aja Kak. Dari perkenalan. Perkenalan dulu. Nanti perkenalan. Greeting. Tadi sudah sih greeting ya. Maksudnya ya bertemu orang. Kalau itu kan kalian menjelaskan sendiri. Ya, my name is bla bla bla, udah kan. Gimana kalian jumpa? Iya. Misalnya satu kan bertiga nih. Nah, ada teman baru datang. Nah, this is my friend. Nah, saling kenal. Nanti how do you do? Saling kenal. Ya, how do you do? Gitu. Bisa kan? Kayak gitu kan? Kita praktek. Ya namanya kan time praktek. Kita ngomong aja. Kalau memang belajar bahasa ini, nggak perlu IQ kamu tinggi. Banyak praktek. Itu tidak. Banyak praktek. Makanya orang yang lebih suka banyak ngomong itu lebih bilingual. Maksudnya tuh lebih banyak bahasa. Mudah cepat kalau orang banyak suka ngomong. Karena dia hobinya ngomong. Gitu. Banyak kok di Malaysia tuh orang tuh bisa ngomong pakai bahasa Inggris tapi dia nggak bisa writing. No writing. Bisa speak English. Tapi no writing. Nggak bisa nulis. Malaysia itu kan karena dia dijajah oleh Inggris ya lama mungkin ya. Makanya bahasa kedua mereka bahasa itunya bahasa Inggris. Jadi kayak bahasa Inggris campur. Kalau kita karena kita dijajah oleh Belanda, jadi bahasa Indonesia itu berasal dari satu bahasa Melayu, bahasa daerah, kemudian bahasa asing. Bahasa asing ini contohnya bahasa Belanda, bahasa Inggris. For example, contohnya tomat. Tomat itu Belanda juga tomat. Kalau kita tomat. Terus kelambu. Kelambu. Kita bahasa Indonesia kelambu. Bahasa Belanda kelambu juga. Jadi kita ngambil bahasa, maksudnya gabungan. Bahasa Indonesia adalah gabungan dari 3 bahasa itu. Makanya terbentuklah, walaupun kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tapi kita punya bahasa persatuan. Apa bahasa persatuannya? Yaitu bahasa Indonesia. Pernah saya baca seorang anak muda, dia ingin pergi ke Papua. Jadi orang tuanya, dia suka touring. Jadi orang tuanya, kenapa kamu mau ke Papua? Papua itu bahaya, kayak gini. Nah itu kan mindset orang tua, karena Papua itu kan bahaya, karena jauh dari ujung ke ujung kan. Langsung dengan bijaksana dijawab, Mama, ini Indonesia. Selama aku masih Indonesia, aku tidak takut pergi kemanapun, karena aku
memakai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi perlu juga kita pakai bahasa Indonesia. Biar orang juga nggak tahu logat kita apa. Misalnya kita dari Jawa, janganlah buat Jawa. Misalnya kamu ke Sumatera, pakailah bahasa Indonesia. Karena itu bahasa persatuan. Apa? Jangan Sabata. Oh, bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Tapi ada juga orang kalau di pelosok-pelosok nggak ngerti bahasa Indonesia juga. Ada. Ada yang nggak ngerti juga. Masih ada. Karena bininya apa? Pendidikan. Kalau saya pun sama ya pakai bahasa Indonesia. Kecuali saya tahu, oh ini dia dari ini, baru kita pakai bahasa daerah. Padahal Indonesia itu itulah, walaupun berbeda-beda bahasa, tapi tetap. Alright, we can start to practice. Ya, berdiri aja biasa aja gitu. Berdiri, praktis, contohnya siapa jadi teman baru, ini. Misalnya, hi, misalnya gitu. Hi Michael, long time no see. Nanti, how are you? I'm fine, blah blah blah. Dikenalin. This is my friends. Kamera belakang mana nih? Saya dulu atau Track di sini lah, di tengah sini. Siapa ingin berteman sama siapa dulu? Saya sebenarnya kawan. Oh iya ya. Saja long time no see. Dalam Pak Jepang, how are you? I'm fine. By the way, ngomong-ngomong, this is my friends. Berarti ini langsung sama. Ya. Aku kan. Hai, long time no see. Teman yang mana? Which one you Ini friend? teman. Ya. Oh, dia dulu ya? Ya, kamu kok teman? Oh iya. Ini kan teman nih. Kamu kok teman kamu? Itu teman kamu. Nanti kamu kenalkan di sini. Oh iya. Nanti aku tunjuk. Kamu kenal. Berarti dari saya dulu ya. Hai, long time no see. How do you do? Kok salam kenal? How do you Kalau do? ada teman, how are you? How are you? How are you? Fine. Bagus. Dari apa lah? Tanya lah. How What do you do? about you? You bro? Kamu udah dengar kan? You bro aja kan? Coba saya. Good evening. Evening. How are you? I'm good. How are you? I'm Aziz. What's your friend? Oh, this is my friend. David. Kenapa lagi? I will introduce. Dia langsung atau? Apa lagi kak? Enggak, kami yang memperkenalkan. Oh, I will introduce my friend to you. Okay, how do you do? Oh, Jawabnya how do you do? Iya, salam kenal. What's your name? Iya, how do you do? Kan salaman. How do you do? How do you do? How do you do? What's your name? My name is Mantawi. By the way, where do you live? Eli Batam. Eli Batam. And now you're both work or jobless right now? Yes. Jobless. You You find a work? Yeah. You know, whether you want to go to dinner or Nah, Arden? pardon itu maaf. Excuse me. Yang kamu tanyakan tadi apa? Apakah kalian mau pergi makan? Oh, Makan malam. Pardon. Pardon. Arden? Pardon. Pardon.
Tadi partner. Maaf. Oh, maaf. We just looking around. We just looking around. Okay. Okay, see you next. Yeah. Bye. 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 Have a nice Nice day. nice to meet. Nice to meet you. Nice to meet you. You too. You too. Nice to meet you. Kita berarti Senang bertemu. Terus saya bertemu dengan Anda. Nice. Kalau dijawabnya apa jawabnya? You too. You too. Kalau lengkapnya nice to meet you. Too. Tapi biasanya saya jawab itu. Ternyata kata Miss Teddy bilang gitu, ternyata saya salah. Akhirnya jadi tahu saya. Enggak benar you too. Enggak, saya biasanya kadang dengerin orang tuh, nice to meet you, me too. Orang selalu jawabnya me too, ya saya ikut juga. Jadi ketika Miss tadi baru kenal lagi, jadi saya baru tahu juga. Jadi makanya saya jadi benar. Nice to meet you. Nice to meet you. Sekarang praktek yang kayak gini. Siapa yang ngomongin? Enggak lagi. Oh iya. Ya, praktek ini. Jadi satu benda, kalian sebutkan nama-nama benda-benda yang sama. No, ini senang bisa. Baru endingnya what is this? Baru pakai lagi that. Itu aja pakai this and that. Nah. Baik, siapa mau mulai dulu? Berdua. Ya. Berdua atau saya jadi naik sama ini. Berdua ngomong. Oh, berdua. Oh, dari salah dulu ya. Ya, satu benda aja. This is, sebutkan nama-nama benda lain. Kamu ngomong ke dia. Is this blender? No. This is. No, it isn't. No, it isn't. This is not from a pen. Nanti. Nanti, ini dulu. Nanti baru yang Just no question aja. jelasin apa ini. Ya. Is this a radio? No, it isn't. Is this a carpet? No, it isn't. Ngomong tuh lihat di sini. Oh ya. Kan no it isn't aja. Iya. Oh, it's pen. Nah, this is pen. Udah. Tunjuklah satu benda lagi. Ini ya berarti Ya, ini juga ya. nah, tunjuk. Ini ya. Oh ya. Is that a sofa? No, it isn't. That isn't ya. No, it isn't. Is that a handphone? No, it isn't. What is that? This is all. Oke. Nah, gitu aja. That is book. Book, Book, bukan box. bukan book. Box itu kan berarti kamus kan? Gini ya. Dalam bahasa Inggris apa? Ada namanya phonic. Phonic itu ketika kita belajar membaca bahasa Inggris. Kalau kita spelling A B C D E mengeja ya, itu spelling ya. Ya. Di sini kan? Ya. B O O K ya kan, kalau kita spelling B O O K. Tapi dalam bahasa phonic kita bilangnya B O K Bu. Bu. Itu artinya apa? Mana? Bukan. Bukan. Itu aja. Ini artinya Bukan. ini kalender. Bukan. Enggak. Nggak usah kamunya. Enggak. Bukan. Ini pensil. Bukan. Ini kursi. Bukan. Jadi apa ini? Spidol. Spidol. Udah. Kamu artinya. Kan boleh. Mau pakai yang mana gampang? Which one do you want to choose? You want to use that? It. It's. Coba, yang penting ada ininya ya. Udah dipahami. Ini Arif Zal siapa? Hello, siapa nih? Arif Zal. Masih stay here? Oke, Arif Zal.
I think that's all ya. Tutup dulu di sini. Mengakhiri dulu di sini ya. Arizal. Yes, teacher. Satu lagi dah. Dua. Duduk aja ngomong gitu aja nggak apa-apa. Is this a poster? No, it isn't. Is this t-shirt? No, it isn't. Is this a watch? No, it isn't. Is this a mobile? No, it isn't. What is this? It is. Nah, gitu. Kayak ya gitu loh. Udah. Mau padahal tuh ngomong simple. Simple. Itu kadang ada juga orang kadang nggak bingung. Sesimpel. Intinya kalau ngobrol pronunciation atau conversation itu sama orang itu nggak usah buru-buru juga. Nggak usah buru-buru. Biasa aja. Karena buru-buru tuh yang bikin kita ngobrol. Yes. Karena kenapa? Kita nggak tahu kosakatanya ini. Tapi kalau udah tahu, kita tinggal lancarkan aja. Saya sebenarnya pengen ibu saya ini pengen kali ngomong tuh kayak orang ini, cuman keterbatasan Waktu. bukan keterbatasan waktunya, orang-orang yang di sekitar itu. Ketika saya misalnya di perusahaan saya ngomong bahasa Inggris, nanti kadang orang ini No support. ya Yes. No support. so Inggris atau nah ada teman yang mau juga belajar bahasa Inggris, cuman dia ya tadi dia juga ini tapi dia pengen belajar. Nggak apa-apa, it's okay. Nah, di situ saya itu juga pengen. Jadi sebenarnya lingkungan itu memang mengambil kali. Iya, benar. Kita mau ikut bahasa Inggris tapi nggak ada lawan ngomong nih, akhirnya ya stuck di situ aja. Iya. Iya. Ya sebenarnya kayak gini juga harus nih. Nah, contohnya Bapak ini bisa bahasa Inggris, juga bisa menyalurkan. Jadi mereka yang ini jadi terpancing juga. Itu kayak greeting dulu. Yes, greeting. Kayak gitu. Memang ini saya juga kalau misalnya belajar conversation saya lebih suka offline ketimbang online. Karena online orang matiin kamera, berarti itu aja sudah no respon yang baik gitu. Ya. Gimana di saat kamu ngomong semuanya tertutup gitu. Jadi kayak kamu ngomong sendiri. Kalau saya ngajar online wajib buka, ya tapi tidak. Ya, sebenarnya kita ada. Coba ngomong pakai bahasa Inggris saja. Try to speak English. So what do you want to say? Well, when I see the group about the class, English class, alright. I'm very excited because maybe in the first time I'm joining to this class. Oh, English class. Even I always work every day. This English class is always do practice like in a day. All right, yes. So I cannot join it. So this is first time me to join this English class. How about the first meeting with the Mr. Yusuf? Have you joined it with the Mr. Yusuf? No, I'm still working. Oh, still working. Oh, so no time about that. Yeah. Oh, because Mr. Yusuf there is no schedule in the night, yeah, in the afternoon. Okay. And then what do you want to say again? I want to like this. Yeah, do the conversation. So practice each other. In the night class. Yes, okay. We try to open the class night, yeah, the EMTC. Maybe Imam and Fahmi, Imam Fahmi. On this class to continue. Okay, you wanted to continue.
Exactly, yes. If there is so many the participants that come here, I'm so excited too to teach all of you. Tapi if there is no participant, wow. Tadi kalau nggak ada, there is no if there is no Fahmi and Imam, maybe we do just talk each other. Okay. Is there any question about our lesson today? Ada pertanyaan nggak? So far we learned so much. And,